Hello guys! Another day, another vlog. So today, i-share na ko ninyo ang among simple but memorable na gathering kay kahapon nag-celebrate me og birthday among barkada nga si Josh. So diri ay gi-celebrate sa amo guys. So request man niya nga magkilaw, magpansit ug mag-adobo. So kami lang ani mag-chef guys. Mauday ni si Josh guys. So pretty kaayo no. Dili man mi permi magkita kay busy na sa kanya-kanya life, work o responsibilities, pero kay baw mo bisan ning ana pag magkita mi mura ra gyapon ug wala nagbago. Same vibe, katawa ug same nga mga buang. Hapon simple ra among celebration, kaon, chika, katawa, kanta og TikTok. Walay bongga pero busog sa kalipay. Ma-feel gid nako nga bisan usahay ra magkita naa gihapon ang connection. Kana bang murag dili jud mawala ang band bisag unsa pa kadugay ang panahon nga dili magkita, and that's what makes it special. Okay! Kay dili kinahanglan permi mag-ubay para lang ma-prove nga solid inyong friendship. Just a reminder, treasure your true friends. Pero if wala pa kay true friends karon, okay ra na, ayaw pagdali. Dili tanang tao meant magstay sa imong life. Mura ra gud nag love life, usahay maabot ra gyud na sila sa sakto nga panahon. Kanang mga tao nga makasabot nimo, magpakatawa nimo ug magpabiling bisan unsa pa. So diring tungora guys, nagkanta na mig happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Josh. Blow, aga sa blow. Thank you. So nagpalit po dahil si Josh and ng Jayco guys. So daring tungora guys, nagchika-chika na dahil mi. Nag-istorya mi about sa ilang love life. Nikat niya rin na ako na gamay nga conflict. So nahimo mi instant counselors tanan na advice nga seryoso, na advice nga murag pang teleserye, ug naapod uban nga katawanan nagyud. Pero at the end of the day, maugid na ang barkada. Mo paminaw, mo support, ug mo tabang bisan unsa pa na kagamay o kadako nga problema. Simple ra ni among celebration guys, pero busog kayo. Dili lang sa pagkaon, kundi sa kalipay ug banding. Di saan na mo paminawi mo say si Georgie sa mga. Ano na magbuburak ug asay sayo ug asay sa to. Ana man gago. Tagay sa de tagay. So mao to guys, bisan busy ang life, ayaw kalimot mag-record. Kay ang tinuod nga barkada, magpabiling gid na no matter what. Grateful kayo ko ani nga mga tao, bisan dili permi magkita. Solid gihapon. Happy birthday again Josh, and see you on my next journey. Bye-bye! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.